ዛሬ የፕሮፌቲክ ቪክትሪ ዴይ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ኢን ፍሮንት ኦፍ ማይ ኢነሚስ ነው የሚለው። ጠላቶቻችሁ እያዩ ራሳችሁን በዘይት ይቀባል። Prophetic and apostolic movement. House of Deliverance. God's power. Deliverance. ውልድን ተግዚአብሔር እጅና ጥቃት ወፋሪ አሁን አስፈርደው ነው አውልቀው ያው ሲያወልቅ ክራውን አውልቀው። So the ministry of Prophet D is first class, astounding, and power supernatural, and the anointing is heavy there. ትልቅ የዴሊቨራንስ እሳት የጠንቋይ ገልማ የሚገለበጥበት ጠንቋዮች እያበዱ እጃቸውን የሚሰጡበት ገልማቸው የሚሰበርበት እሳት So powerful, power-packed. ሰይጣን ተውዬሃለሁ እባቡ ተውዬሃለሁ በምን ምክንያት የጤናችሁ የኑሯችሁ ጉዳይ እየተወዛወዘ እንደሆነ ያልገባችሁ ከሆነ ጠላት የሚወዛወዘውን ነገር የሚያብስ ነገር ቤታችሁ አለ። Deliverance is part of the Christian experience and something we should do. And to see the people come and get free, and see the devil mad, and to see the prophet lay his hands and speak a word, and the fire comes in the room, and the people are free. Free! Out! And Prophet D's ministry is doing power everywhere. Ethiopia, the blessing has already been released. Be sure that the blessing is here in Ethiopia. He is a very accurate prophet, and your life is going to change in a very significant way. Anointing TV.